हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिलामाने सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश यार चैप्टर 1 को आम आलोचना करथिले एवं 10टी पार्ट आम आलोचना कर सारे तथापि चैप्टर 1 आमर सरी ना। आज पिलामाने आम आरंभ करवा पार्ट 11। ताले जदि ता पूर्व तुम वीडियो को देखि ना पिलामाने प्रत्येक पार्ट को जाई ताको गोटे पर गोटे देखिनियो एवं निश्चित भाव में बुझीपार। जदि कौन पार्ट को तुम स्किप कल ताले बुझीबार पिलामाने असुविधा हम कहीं ये हूँ तुम मान संपूर्ण भाव में नुआ बही। तेणु बुझा निश्चित चेष्टा कर और ता पूर्व जो चैनल को नुआ पे सब्सक्राइब करने नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने जो वीडियो अपलोड करी प्रथम वीडियो तुम पाखे ही पहुँच ठीक अच्छे। आम पार्ट 11 रे आलोचना आम करवा। देख आम नंबर 5 पर्यंत अलरेडी आम आलोचना कर सारी एठू आम नंबर 6 ठार आज आम आलोचना करवा। ये आमर पार्ट 11। देख पिला माने ये जो नंबर 6 ये हूँ पूर्व मुझे समाधान अलरेडी कर सारे जोटा दिखाई बुझा चेष्टा कर परीक्षा रे केते दूर आसीबो न आसीबो किंतु ये हूँ बहुत क्लिष्ट अर्थात बहुत कष्ट टी अच्छी बुझा तुम चेष्टा कर निश्चित भाव में बुझीपर एवं धैर्यर सहित वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखी नब। ताले प्रश्न को देखी नवा। मनकर तुम्हें समस्त संख्या 1 2 3 4 5 ... 9 10 11 ... ये भाव आम लिखुचे संख्या को आम लिखुचे। तो तुम्हें लिखि दशम अंकटी हूँ 1। जदि आम 1 2 3 4 गणी ना ताहले आमर दशम अंकटी कौट आसो 1 आसला। एकादश अंकटी कौन आसो 0 आसो। जदि सब अंक गुड़िक आम गणी गणी ना जहाँ हूँ 10 एक अंश तार तो 10 रे 1 टा हूँ दशम अंक और 0 टा हूँ एकादश अंक बा 11तम अंक। ताले प्रश्न है आमर कौन जे सही परी लेखि चलिले 1000तम अंकटी कौन हम। देख ये है आमर 10, ये है 11, ये है 12, ये है 13। देखिपार 13। तेना जो आम नेक्स्ट आम 12 लिखा ताले 1 टा हम कौन 14 एवं 2 टा हम 15। तो यही भाव में जदि अंक गुड़िक आम गणी चलवा से कहूँ 1000तम अंकटी कौन हम। यही अंकटी क्यों संख्यार थी बुझिपार 1000तम अंकटी कौन हम। देख तार आंसर हूँ सहज किंतु ताकू बुझाटा हूँ टी कष्ट। प्रथम थे बुझीगला आउ कि असुविधा हम ना। ताल पे देखि नियो। ताले बर्तमान आम तार समाधान आम करवा ए समाधान टी लंबा हम तथापि तुम बुझा चेष्टा कर। ताल देख जदि आम 1 2 3 4 एमती आम संख्या लिखा। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... एमती आम संख्या गुड़िक। ताले ये आम जो देखा जे 1 ରୁ 9 पर्यंत है केतोटी अंक रहा 1 ରୁ 9 पर्यंत ये पर्यंत जब आम देखा बुझा चेष्टा कर है एक अंक विशिष्ट संख्या रोज के आमर 9टा रोज ना। तेणु 1 ରୁ 9 पर्यंत अंक संख्या समान केते 9। तापर आम देखा 10 ରୁ 2 अंक विशिष्ट संख्या को जगह आसो 99 पर्यंत आसो। ठीक अच्छे। तापर आसो आमर पुणी 100 आसो। तेणु 10 ରୁ 99 पर्यंत अंक संख्या केते हेबो जे 10 ରୁ 99 पर्यंत हूँ केतना आमर 90टी हूँ टोटाल संख्या एवं सब गुड़िक है 2 अच्छी। तो 90 × 2 समान केते 180टी अंक आसो। अंक संख्या 9 एति अंक संख्या केते 180 बुझेगा। तेणु 1 ରୁ 99 पर्यंत अतएव 1 ରୁ 99 पर्यंत अंक संख्या केते हला जे 9 मिशाण 180 समान केते 189। ठीक अच्छे पिला माने बुझीगला 189। तेणु 1000तम अंक पहुँचवा तेणु आम लिखा जे 1000तम अंक पहुँचवा
1000তম অঙ্ক পହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଦରକାର ଯେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅଙ୍କ ଖାତାରେ ଏମିତି ପୁରା ଲେଖି ନେବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅଙ୍କ କେତେ ଯେ ହେଲା 1000 ଫେଡ଼ାନ 189 ତାହେଲେ ବାକି କେତେ ରହିଲା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ରହିଲା 811ଟି ଅଙ୍କ ଆଉ ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ 811ଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତେଣୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କେତୋଟି ଯିବ ଯେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଜାଗେ ଯିବ ଯେ 811 ହରଣ 3 କାରଣ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେରେ ଆମର 3ଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି ତେଣୁ ସମାନ ହେଉଛି କେତେ ନା 270 ପଡ଼ିଲା ପରେ 270 ଏବଂ ଭାଗ ଶେଷ ଏଠି ରହୁଛି ଆମର 1 ଭାଗ ଶେଷ ରହିଲା କେତେ 1 ତା ଅର୍ଥ 270ଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୁଝୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 100 ଲେଖି ନେବାଟି ଭଲ ହେବ ଯେ ପ୍ରଥମ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ସମାନ ହେଲା କେତେ 100 ତେଣୁ 100 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 270 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ନେବା ସେ କହୁଛି ତେଣୁ ଅତଏବ 100 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 270 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 270 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 270ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 270ଟି ସଂଖ୍ୟାଟି ଟି ଲେଖିଦେବା 270ଟି ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କେତେ ହେବ 100 ମିଶାଣ 270 ଫେଡ଼ାଣ 1 ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଏଠି ଆମର 369ଟି ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଆସିବ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କାରଣ 369ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଆମର କେତେଟା ଆସିବ ଆମର ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିଦେବା ତାହେଲେ 999 ହେଲା ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ କେତେ ନା 370 ତେଣୁ 999 ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ଗଣିଦିଅ ଏବଂ ତାପରେ 1000ତମ ଅଙ୍କଟା କେତେ ଆସିଲା ଆମର 3 ଆସିଲା ତେଣୁ ଅତଏବ 370ର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ 1000ତମ ଅଙ୍କ ଅଟେ 1000ତମ ଅଙ୍କ ଅଟେ ହେଲା ତେଣୁ ବା ଅତଏବ 1000ତମ ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି କେତେ 3 ତେଣୁ 1000ତମ ଅଙ୍କଟି ସମାନ 3 ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଦେଖିନିଏ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏହି ଅଙ୍କଟି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଏହି ଅଙ୍କଟି 370 ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବ ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିନିଅ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଏକା ଅଛି ତାହେଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ନିୟୁତତମ ଅଙ୍କ ରହିଥିବ ବି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିୟୁତତମ ଅଙ୍କ ରହିଥିବ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଯେ ସେଇ 1 2 3 4 ଯଦି ଏମିତି ଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା ନିୟୁତତମ ଅଙ୍କ ଆମର କୋଉଠି ରହିବ ବୁଝୁଛି ତାହେଲେ ନିୟୁତତମ ଅଙ୍କ କହିଲା ମାନେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ଯେ ନିୟୁତତମ ଅଙ୍କ ହେଲା କେତେ 1 0 0 0 0 0 0 ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ନିୟୁତ ତେଣୁ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର କୋଢ଼େ
नियूततम अंकरे कौ संख्या थिबो बा केउ संख्या रे ये रही ताले सेही अनुसार मध्य आमे आरंभ करिबा जे 1 रु 9 पर्यंत अंक 1 रु 9 पर्यंत अंक संख्या समान केतरा अछि 9टा 10 रु 99 पर्यंत दुई अंक विशेष अंक संख्या समान केते जे 90 टी होची संख्या प्रत्येक संख्या रे दुईटी लेखा हमर अंक अछि तो 90 दुना केते लाने 180 से बोल जदि हम देखिबा जे 100 रु 999 ये हमर तीन अंक विशिष्ट संख्या पर्यंत अंक संख्या केते रहिबो जे हमर संख्या रहउजी हमर केतरा 900 टा एवं प्रत्येक संख्या रे तीन तीन टी अंक रहिजी तनु टोटल हेला केते नै 2700 हमर रहिबो से बोल जदि हम देखिबा 1000 रु 9999 पर्यंत अंक संख्या समान केते हबो जे 9000 टी संख्या रही गुण प्रत्येक आमर चारि चारि अंक रही तेणु केते 936 ता अर्थ है 36,000 अंक जाके पहुँचला तापर आम जीवा जे आमर 10,000 रु ये 99,999 ये पर्यंत अंक संख्या को जब जीवा ताले ये केते होची ने 90,000 टी संख्या रहिला गुणन 5 टी लेखा रहिला 9 45 4 नहीं तेणु ये हला केते नहीं 4,50,000 पर्यंत रहिला तेणु आमर को जगह आम पहुँचा देख 1 10 100 1000 अयुत लक्ष ता अर्थ 10 लक्ष पर्यंत आम पहुँचा ठीक अच्छे को पर्यंत पहुँचा 10 लक्ष पर्यंत पहुँचा तेणु 5 अंक विशिष्ट संख्या पर्यंत आम बाहर करवा ठीक अच्छे हार्ड को है मैंने कौन हम 6 अंक विशिष्ट संख्या गले से हो केते 54 लक्ष अधिका हो 10 लक्ष रु अधिका हो तेणु 1 रु 99,999 है पर्यंत अंक संख्या समान केते 9 मिशाण 180 मिशाण 2700 मिशाण 36,000 मिशाण 4,50,000 ये पर्यंत ठीक अच्छे या आम मिसेदेवा मिसेदेले केते हबो 4,88,899 ठीक अच्छे एति हेगला ताले अवशिष्ट जो संख्या टिके आसीबो आमे 10 लक्ष को पहुँचा अवशिष्ट जो तक आसवाटा कौन जे 6 अंक विशिष्ट संख्या हम तेणु अवशिष्ट 6 अंक विशिष्ट संख्या अवशिष्ट 6 अंक विशिष्ट संख्या है अवशिष्ट 6 अंक विशिष्ट संख्या केते हेबो 6 अंक विशिष्ट अंक संख्या लिखिदेवा तेणु केते हेबो नै 10 लक्ष है जोटा कि आम एक न्यूत बोली कह 1 10 100 1000 अयुत लक्ष न्यूत है माइनस 4,88,899 है या जब आम माइनस करदे ताले केते हेबो जे 5,11,111 है तेणु आउ 6 अंक विशिष्ट संख्या केतटा दरकार हम जे आउ 6 अंक विशिष्ट संख्या दरकार अंक विशिष्ट संख्या दरकार बा संख्या आवश्यक केते आम कौन करवानी 6 हरण करदे जे 5,11,111 टी अंक दरकार एवं हरण ढी आम कौन करवा 6 हरण करदे 6 हरण करदे केते हेबो नै 85,185 पड़ो और भाग शेष एक रही जाउछि
ଓ ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା କେତେ 1। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମର କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଆମର ଯେଟି ଆସିବ ଆମର 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଆସିଲା 2 1 ଲକ୍ଷ ହେଲା, ମିଶାଣ ଇଏ ହେଲା 85,185 ହେଲା, 85,185 ଯଦି ଗଲା -1 ଏଠି ଆମେ କରିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଯେ 1,85,184 এই পর্যন্ত গলা। তেমন ইয়ে হচ্ছে আমার কেতে যে 1 নিউতর পূর্ব পর্যন্ত ইয়ে আমার আসলা। তেমন আমি যদি তার পরবর্তী সংখ্যাকে নেই যা, পরবর্তী সংখ্যা সমান পরবর্তী সংখ্যা সমান হল কেতে না 1,85,184 এটা আমি 1 মিশাই দেবা তাহলে কেতে হব না 1,85,185। ঠিক আছে 185। তাহলে প্রশ্ন আমার থিলা কোন যে কেউ সংখ্যার নিউততম অঙ্ক অছি, তেমন এই সংখ্যার নিউততম অঙ্ক অছি। অতএব 1,85,185 সংখ্যার নিউততম অঙ্ক রয়েছে, নিউততম অঙ্ক রয়েছে। এইভাবে ভাবে পিলামানে ইয়াକୁ তুমি লেখিବାକୁ পড়িব উত্তর ইয়ে বুঝুছি। তেଣୁ ଆକୁ ଖାତାରେ তুমি ଲେଖି ନିଅ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତାକୁ ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝି ନେବ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାହେଲା ନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତୁମେ କେତେବେଳେ ଅଙ୍କ 5କୁ 5,000 ଥର ଲେଖିଥିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଯେ 1 2 3 4 5 7 8 ଏମିତି ଲେଖିବା ତାହେଲେ କେତେବେଳେ 5କୁ 5,000 ଥର ଲେଖିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଯେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟାକି ଆମର 1 ରୁ 9 ନାଇଁ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ୟା ଭିତରେ 5 ଅଛି କେତେ ଥର 1 ଥର, ଥରେ ଅଛି ନାଇଁ। ତାପରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଠୁ ଯେ 10 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 99। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ 5 ଅଛି ହେଲା, କେତେ ଥର ଅଛି 19 ଥର ଅଛି। ঠিক আছে ପିଲାମାନେ, କେତେ ଥର ଅଛି 19 ଥର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟାକି ଆମର ହେଲା କେତେ ନାହିଁ 100 ରୁ 999। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ 5 ଅଛି ହେଲା, କେତେ ଥର। ତେଣୁ ୟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଯେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ରହିବ, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 5 ରହିବ, ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ 5 ରହିବ। ତେଣୁ ଏଠୁକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 5 କେତେ ଅଛି, 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି 100ରେ ଆମର 10ଟି ଲେଖା ଅଛି, ଯେ 100 ରୁ 200 10ଟା ଅଛି, 200 ରୁ 300 10ଟା ଅଛି, 300 ରୁ 400 10ଟା ଅଛି। ତାହେଲେ এইভাবে যদি ଦେଖିବା তাহলে একক স্থাନରେ ଆମର ରହିଲା କେତେଟା ଯେ 90ଟି ରହିବ। ঠিক ଅଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିନିଅ, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା କେତେ 90ଟି। କ'ଣ ନାହିଁ ପ୍ରତି 100ରେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପ୍ରତି 100ରେ 10ଟି 5 ଅଛି, 10ଟି 5 ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି 100 ରୁ 999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ରହିଲା କେତେ 90ଟି। ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଦଶକ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି
जदि आम गणवा ताले सेठी मध्य 90टी आमर रोचे जमीक आम रहा जे 150 गोटे 10 स्थान रहा 151 152 153 159 पर्यंत तेणु जदि आम देखा जे प्रति 100 एठी भी 10टी लेखा आमर 5 रही तेणु टोटाल जदि आम देखा जे 100 रु 999 भितर आमर एठी मध्य 90 रही एटा मु लिखिदेवी तुम जानापी जे प्रति 100 रे 10टी 5 अच्छी एठी मध्य तेणु एठी मध्य रहा केते 90। बर्तमान शतक स्थान को आम देखा जे शतक स्थान रे 5 अच्छी केतोटी जे समुदाय 100टी अच्छी है टोटाल अच्छी केते 100टी अच्छी तेणु मोट 3 अंक विशिष्ट संख्यार तेणु अतएव 100 रु 999 मध्य 5 अच्छी केते हला ये हला 90 मिशाण 90 मिशाण 100 समान 280 टी अच्छी देख एक अंक संख्या भितर गोटे अच्छी 2 अंक संख्या भितर हला हमर 19 अच्छी एवं जदि 3 अंक विशिष्ट संख्या देखा 280 टी अच्छी से बेले जदि आम 4 अंक विशिष्ट संख्यार 5 आम बाहर करवा जे 4 अंक विशिष्ट 5000 टी आमर 5 दरकार 4 अंक विशिष्ट संख्यार विशिष्ट समस्त संख्यार है समुदाय 5 अच्छी तेणु समुदाय 5 रहिबो बा अच्छी आम एठी मध्य आम बाहर करवा जे एकक स्थान रे 5 केतरा अच्छी ठीक अच्छी एकक स्थान रे 5 अच्छी एकक स्थान रे 5 अच्छी तेणु 4 अंक विशिष्ट संख्या कहला माने आमर कौड़ आसीबो जे 1000 ठू आरंभ करी 9999 या भितर आम बाहर करुचे तेणु एकक स्थान रे जदि आम देखा ताले 5 अच्छी केतटी 900 टी 5 अच्छी ठीक अच्छे 900 टी 5 अच्छी 900 टी से बेले दशक स्थान रे 5 अच्छी स्थान रे 5 अच्छी से 900 टी शतक स्थान रे 5 अच्छी से 900 टी ठीक अच्छे शतक स्थान रे 5 अच्छी से 900 टी हजार स्थान रे 5 अच्छी ताड़ू गोटे 1000 स्थान अच्छी ताड़ू आउ 100 अधिका हम ठीक अच्छे तेणु 1000 स्थान रे 5 अच्छी केतटी 1000 टी तेणु जदि आम सबुतिक आम मिसेदेवा मोट केते होउजी 3700 टी तेणु 4 अंक विशिष्ट संख्या 3700 रोचे तेणु एक ठारू जदि आम देखा जे 9999 पर्यंत तेणु अतएव एक ठारू 9999 पर्यंत मोट 5 रही मोट 5 अंकटी रही कौन करिया सब तो मिसेदेवा समान 1 मिशाण 19 मिशाण 280 मिशाण 3700 ठीक अच्छे या जब आम मिसेवा समान के 280 300 4000 तेणु 4000 टी आम 5 पाइले ताले आउ जो 1005 रहा कौट अच्छी ये ये निश्चित भाव में 5 अंक विशिष्ट संख्यार रही नहीं तेना आम 5 अंक विशिष्ट संख्यार आम बाहर करवा जे 5 अंक विशिष्ट संख्या तेणु 5 अंक विशिष्ट संख्या केते
ଯେ 10,000 ରୁ 99,999 ତେଣୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୀବନ ଏଠି ଯଦି 3,700 ବାହାରିଲାଣି ଟୋଟାଲ 4,000 ତେଣୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1,000 ରୁ ଅଧିକା ଅଛି ତେଣୁ 5 ବିଶିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ପୁଣି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିଦେବା କ'ଣ ଯେ 10,000 ରୁ 10,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ କେତେଟା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି 10,000 ରୁ ୟାକୁ ପୁଣି ଆମେ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିଦେବା 10,000 ରୁ 10,999 ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେଇଯିବା ହେଲା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ରହିଛି ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ପୁଣି ତାର ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ଘରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି ଦେଖ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲେ ଟିକେ ଆମର ଲମ୍ବା ରହିଯାଉଛି ତମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତମେ ଦେଖୁନ ଅଧା ଦେଖୁଛ ବୁଝିପାରୁନ ବୋଧେ ତାକୁ ପୁଣି ତମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଦେଖ ଯାଇନା ବୁଝିପାରିବ ତାହେଲେ 10,000 ରୁ 10,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି କେତେଟି 100ଟି ଅଛି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କେତେଟି ସେଇ 100ଟି ଅଛି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି ସେଇ 100ଟି ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି ସେଇ 100ଟି ঠিক আছে ପିଲାମାନେ କାରଣ ଏଠି ଆମର 1000 ଘର ତ ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୋଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ହେଲା 300 ଆମେ ଏମିତି ଗଣି ଗଣି ପିଲାମାନେ ଯିବା ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 4,000ଟି ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 3,000 ହେଲା ତେଣୁ ମୋଟ 5 ଅଙ୍କ କେତେ ହେଲା ତେଣୁ ମୋଟ 5 ଲେଖିବାନି ଆମେ ମୋଟ 1 ଠାରୁ 10,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଅଛି କେତେ ହେଲା ଇଏ ହେଲା 4,000 ମିଶାଣ ଇଏ ହେଲା 300 ସମାନ ହେଲା କେତେ 4,300 ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି 4,300 ହେଇଗଲା ଆଉ 700 ଆମର ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆମ 10,999 ତା ପରଟା କେତେ ହେଉଛି 11,000 ତେଣୁ 11,000 ନେଇଯିବା ପୁଣି 11,000 ରୁ 11,999 এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା ତେଣୁ ୟା ମଧ୍ୟରେ 5 ଅଛି କେତେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ଯିବ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି ଏକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି କେତେ ପୁଣି ସେଇ 100ଟି ଅଛି ଏଠି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି ସେଇ 100ଟି ପୁଣି ଅଛି ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି ସେଇ 100ଟି ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କେତେଟା ହେଇଗଲା ସମୁଦାୟ ଆଉ 300 ମିଶିଗଲା ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ମୋଟ ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ପୁଣି ଯେ ମୋଟ 1 ଠାରୁ କୋଉ ଜାଗା ଆସିଲା 11,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 5 ଅଛି କେତେ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା କେତେ 4,300 ମିଶାଣ ଇଏ ମିଶିଲା ପୁଣି 300 ସମାନ କେତେ 4,600ଟି ଆସିଗଲା 5,000 ଆମର ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ତାପରଠୁ 11,999 ପରେ କେତେ ଆସିବ ଆମର 12,000 ତେଣୁ 12,000 ରୁ 12,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ କେତେଟା ହେବ ସେଇ 300ଟି ହେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଅଛି ଏକାଥରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି 300ଟି ବାକି ରହିଲା ତେଣୁ ମୋଟ 5 ହେଲା କେତେଟା ତେଣୁ ମୋଟ 1 ଠାରୁ 12,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ରହିଛି ଦେଖ ପାଖାପାଖି 5,000 ପଳେଇ ଆସିଲାଣି 4,600 ମିଶାଣ ଇଏ ହେଲା 300 ସମାନ ହେଲା 4,900 ଆଉ ବାକି କେତେ ଦରକାର ଆଉ 100 ଦରକାର 100ଟି 5 ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା 13,000 ଠୁ ଗଣିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର 12,000
तेणु 1 ठारू 12,999 ये पर्यंत मोट 5 अच्छी आम देखिले जे केते 4,900 टी आ बाकी रहा केते आउ 100 टी तेणु आउ 100 टी आम कौन करवा नहीं 13,000 ठारू ठीक अच्छे 13,000 रु 13,099 पर्यंत आम 20 टी पुणी 13,100 रु 13,199 पर्यंत 20 टी तेणु ये जब आम देखा जे 13,000 रु 13,999 नहीं आसबनी 13,499 ठीक है 499 पर्यंत मोट 5 अच्छी केतटी नहीं 100 टी तेणु बर्तमान ये देख 4,900 ये है 100 केते गला जे 5,000 टी 5 हो गला ताहले अतएव शेष संख्या तेणु 5,000 टी 5 पहुँचवा शेष संख्या ताले केते आसीबो ताले शेष संख्या आसीबो जे 13,499 पूर्व जोड़ा 5 अच्छी 13,495 ये हूँ उत्तर ठीक है 13,495 पर्यंत आम पहुँचले आम 5,000 टी 5 पाइपर ताले पिला माने तुम तो देखुच जे क्वेश्चन बहुत टिके भिड़ मध्य रही तेणु क्वेश्चन को पढ़ा सहित तार आंसर को खातार प्रथम लिखि निपर बुझा चेष्टा कर वीडियो बहुत लंबा हो जाऊँगी ठीक अच्छे पिला माने तेणु बारंबार जो तुम देखो निश्चित भाव तुमको सहज लगे ठीक अच्छे जब वीडियो तुमको भल लगुच लाइक कमेंट शेयर कर एवं जब चैनल को नुआ आसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर तुम सांग मान पठे दियो ताले एठी हमर पार्ट 11 एठी हमर कंप्लीट हो गला नेक्स्ट आम पार्ट 12 परवर्ती वीडियो आम निश्चित भाव में देखिपर ताले ठीक अच्छे आज वीडियो को रखा धन्यवाद बाय बाय।